Dadi takamem lukan agom ko ngolo siom bango jomlo mabuk sarkula lukan bidungku manjing ke kena 2030 Oktober delong ngolo siom bango gema bottana miri doka tengkang binam legangem hupang ngolo lubidakku ngolo siom bango Gambro Association President Tapang Muje Gambro Association General Secretary Tatok Jerang, myself, Gambro Association Takong Yosung Treasurer, Gambra Headgam in charge Tate Talom Mori Dolung, Headgam Tapang Tali Jomlo Mongku, Headgam, Gam Tapang Taling Talom Jomlo Mongku, Gam JV Upangolo Lagangem President Tapang Mujakalok Tatpoe Ngoluk siom bangkok ke gema bodena hilangulu holo lukan hibilang ko idung siom bangolo menying ke 2000 Oktober 30 mada ami meeting hila pangkelok ako mongkulok ako barilok ako, pesilok ako, hila midumak ango ko silero da langolu bangua hi amikidi ay maye namlok siom bango meeting ko ibom dola kebang lubom dola inama ain gat kala juk amdadallo miri tabu dengan ainem gat kato miri tabu ngam ainem gat kala inama ain kana kedinga yaben minung Yaben mujake mirilo ainde bulu hemokom ludo de langolu yaben minum yaben mujeme tingka dokangem Oktober 30 longalo ngolu bitta de bigedola Oktober 30 lo bigedola ditak kongolu taimem bitta holo ditagara binam holo yaben minung ke ekumariglo gema hemokoba bim medical gema ka miridak gema ka emla meeting lo pas gedala anka name yaben muje ke kumlo minung ke kumlo gima himo kamang duk toblik kamang ido kudello ngolum December 2 tekol ahu ado ko holo ngolume gabang gogla kula ADC room gong der elo goglang kula ngol elo konno 2 tek de December 2 tek de meeting em duto kako meeting dungku name big awya gima himo kakuma iro de ngoluk siam bango emnamde circle de Jomlo mabuk sarkul de ngolu beturuka kuna de bidomang yaben minung muje bi ngolu jomlo mabuk sarkul ke amikidi pen domang emdo kude langolu sarendang kula sarendar lang kula ma ai elubo lang juga emdo kude lo him agom em hilangolu bane tabunga engota kar gida holok kokdinga workshop ko bimem tungkom tabunga kado ko hilangolu apology ko hilang kula hilongok dolu lo headgam kedingem ladu metung kulanga hilo him agomem nolum bulum takamem yaben minung kom clear kai yaben minung ko namem kom aika o yedoko emla ngo kumlik dakula hilo agomem tabulo tadoko kado kom mela ngo agomem del polik bidum ngo jomlo mongkulo headgam ogamine tapang tali ngo menying ke yanung yaben minung muje ke meeting kado kang gimangem Destina mulu menying tingkah doang bito timoto bukina miram nam komul kama to menying komulu ludo delo miri lo amilo music early dreaming akam ima kam to kana menying ngulu kan kuname onno ke December doser kan kuname bi amuram ko mai ko mari kom gima hemo kamang delo la ngulum bulu ke balu la ngul konno ke bam lium to ko lium karalo upak kan kunam ditagara kan kuname bukke kumar takama kom aidu yename kom bukke kom atuk dumu kam ina molu apa ye ko amdol kabang aina agom log lubolang kula hilo longa lo ngo takar bana bilangkan nang kula yaben ke yename kom ay lang ko ngol kom ngo takar kum ligdung gumina kom ayadung de ke tuhna ko mungkin nang ka ngol ke menying ke gima ngol bum luka nam amidam doma am lama nang ngol hule bum kumidung kula lo ke ngo takar vidgadung nolu bului ada erum de takam kom yaben ami dama amla nolu takam kom mubilai kam lang kom likdu
ngok amine tate talom ngori loge HGB insarse ngolu menying Oktober 30 de lo tingka do kange ngolu ila ngolu polo December 2 tarik lo rumgong elang ngolu minung yaben muije minung ngolum kebang gogla ngolu rumgo dere lo kebang emito ina mengol siom banggu en kom kahito be yaben muije ati family takam ekumarang ati gima himo kamang aika o dudung ina mengolu siom banggo de ngolu bik ailo kom ngolu mane bikera lo kebalo kom ngolu surrender ko hito mane ngolu haridung ko hito ina me menyingke yaben muije me inkona ko de siom banggo lo toglip ko ngolu biton ngolu kyang kue ina me demi do kom ngolu layong kuma medung mane ngolu ahi goltito yaben muije kom deme ngolu map langku ikam lang ngolu kodung delok ke engotakarem kom kumdung yaben muije ngolu morik ngolu ge srit siom banggo lok ami ko i hinadem kom bidomang ina me yenam lokom pemilie ilang kom ai yelang kam la kumdung ngolu siom banggo kiding ngol lumento ina me ngolu nok ngolu map kodungku ina me menying ke imam ko katokom kapien tani ke nune wane takam lo de ke imam e kadung ina me ngohuak ludung ngok tate talom ke agom ludung yete lobi me ami de ko pondokom mane yaben muije ami domang em langok agom em ngode ludung ngo tatok jarang bango secretary siom bango GBA general secretary ngo Arunachal dadiem district takamam Arunachal ka district takamam dalok ngolok hedum noinga kendo menying ka ditak gekena lok 30 October 2020 longalok siom bango miri doka tingkang binam legangam ngokom anyong ko pokan bidung ko hupag ngolo menying ka gekena 30 October 2020 longalo ngoluk kalo siom bangol bottana gimang kato dolu lok ami hilento dalongolu music takamam ain kaji na takamam tomdum hitula gadum hitula ngolo ain galla takam endum hil bangu adum hil ain galla ikolo dolu lo miri duterem takamam amin min bom dula ngolo rogo gaddo delo jarmala ngoluk rumgo dolu lok mirian yaben muije minung bi amin alikto delo lorungam rutung kula bim kobor bipala bim ekum lokera en nangulu bangwa luli pala leko en dudum hilang kula bangwa bim tingka dokangem bido em lula October 30 October 2020 longalo tingka dokangem bito delok bidak delo takam bangolok gakugam kenna pana takam adum hila kebangam bato bikom abila tibi dobito delo ditak ahublo kalendo emlula kebangam luyum bito delo October 2021 alang kula inamlo kanam yaben muije minung kelok bik hinam nyong nam kamang bik ekum lo gima himo kamang bik letu bahe kamang de bik kelok ai epeg la yenam lega konno kolonga December 2 tarik 10 December delo 2021 longa delo ngolum siom bangguem ke banggo lang kula muije kume yaben muije bik banggo lang kul inam lo ngolo siom bangguem rumgo dolu lo ke bang ala ikuna melonga dem ke balo gambura sirit bango siom bango nugo bango lo khala ami kenna pane ke balu bikunam lo ngolo siom banggue harika koi titaga aho phila bik ekum lok garanti bila agom lubosinam lok gima himo kamang letu lok hala ami kenna pane ke balu bikunam lo ngolo siom banggue harika koi titaga aho phila bik ekum lok
garanti bila agom lubos sinam lok gima himo kamang letu bahe kamang atirung ay manam tatpa manam legap siom banggu harilang kula inam lo decision em siom banggu deke pelagi nom ajeng lubinam lok kebang abu kiding lubinam em bik ekum lok au muji nak kiding bik ekum lok milu au kiding raru lok kinna kiding ma siom banggu de ia komam lunam lok ngulum ekta bulu agom ko lula lukan binam lok ngulum bulu lubika koi nguluk demand ko nam ibilang kam lunam lok ngulu dem siom banggu president secretary headgam takam ma ami ka mujingam deye ko ngul dem ibm lunam lok huwa kelengkan hemulu lengkan dung bulu lunam media lo press lo nuluk binam atau perok dem ngulum de kom lukan bilang ku ka nuluk ajang ngulum memang lak kororam bidokom memang lunam lok kem ngulu siom banggu hari kena dem mula tore khila ngulu hilo himlengkan bidung ku deina me ngokom ludung general secretary hisab lok siom bango 11 dolung sipeng pangkeng jomlo bari jomlo mongku jomlo mobuk pacing mori lorging beging model damda deku debuk dolung 11 torob lok ngokom ludung ku ngulu hiom bangu hari la hari kai hari eku ati gimal tare kamarongem hilo ke loke ngokom lukan bidungku apa nalong alokom yaben muije minum kolo bedum bebing kolam ye kadakom bemulu peng na hiam banggo mingka kui delok bema hidum nuingem kom lukan bidungku hiam banggo dek bem tingka dokam tingka doka binam dem ngolu imanam pemingka kui aho phirong kuem tani ke datu mamoyai ke itunge dai nama demmo ko nulum ngulu takamem ami dadiem hupag lukan bidung kun manying kyang ko whatsapp lo bimem ne kom kato wa media lo bimem ne ko media lo enmem mola meling ne kom kato dem takam kom ngogdan nok siom bango ngo on behalf of Gambura Association General Secretary dan lo ngoludung dai nama dadina imam iramem kom ito kom muje ko memulu muje ko mangulum siom bangom airu maaf kai maaf bigluna mem ngulu kom hilo lengkan bidungku de ngok hima abu kidi him ngokom gumin hin abu kidi maaf kai maaf bigluna mem ngulu kom hilo lengkan bidungku de ngok hima abu kidi him ngokom gumin hin abu kidi president tapam muje headgam tapang tali Gambura takoyosung Gambura taling talom gam headgam in charge tate talom dai nama nulum bulum nguluk hok lengkan hinam ami takamem ai kamola medung de ami ke muji ya nam botte na muji ya nam kamai pem ngo tani ke nam hola medung dai nam ngulu kum hi patame ko kum hi nam hola ngulu takamem lukan bidung ku de ngok agomem delong kom luridung